check. Sino kasama ko? Michelle! So, we're gonna be there for, I think, mga 3 days. Kagagaling ko lang ng night shift talaga, guys. And diretso tayo biyahe. So, ayun lang. Yun lang yung chika ko sa inyo. We're back! Oh, nice outfit, ah. Hala, nice! Ang outfit, hala. Nagpatawing dali ay la, nagsalon may pagkaan Saturday. Yeah. Yan naman. Magluto ko kang palaya. Mura na nagbata. O, tingahan ako ah. Dahil ka nasan dako, puting daghan na o ka ng unod anang ulo. Ulo. Di ba kayo kung ganahan sa tail? So, di mo Oo ba? Direction na. Yeah, diretso eh. Nanagay-rice ito. Ay, daghan pa may white rice. Magipalit sa Costco. O gani. Kahanap na ko. Ay, Pag nipalit na lang dahil kato. Kato rin ito. upat ni ka po sa luto. Unitan na ako naning gito. Kung daghan kay ko giluto nga snitso, kaya nagpa palit ko rin daw 5 ka chicken breast. And ako premium is. Yeah, mag-premium po ko later. After Hindi ako wala nang na. cancel dai. Cancel na dayon ako pag malimtan. work pa sa performance? Yeah. Ang wala mo sa kita sa kung di pamili na ano dahil mga appliances. Na ako i-search balik. Kaya kana, paano man na siya? Stainless steel na. Doon ko na sabi sa ako. Guys, andito na yung ating ulam. Sobrang sarap. Yummy. Nag-dinner nila. So, New Zealand ako nakatungkaw kong playat eh. Ako po, dali na po. Hindi siya mukha ako sa Pilipinas ng Remember playat. ko yung palit ko, basta na ang pala, makawin ko. As in, pag-college? Ay, hindi ako sa Pilipinas. Pero if magluto na ni, ang baboy raw, ang hipon, o ang itlog kung kaunon. Ako din, pero pa gulay. Pag-abot dire kay Kung serving din, ang usaw. number for me. Di ba si ate mag-serving spoon ba? Ang usaw. Kaya ako. Dito na naman ka ba? Kain na naman. Hindi ko na ako ng English Pilipinas. Yo, pili mo ko. Batang grasa na. Initan kayo siya. Pili ko si Puno na siya. Good morning, Adidi. Good morning, Dee! Hello! Hello, Didi. You want Tita Rich to feed you? Wow, bisan ako ni Uy. Mari katunga na mo. Ano ko doon ni Uy? Hello. Mari katunga na mo. Idaot mo ka, Day? Ang daot di ay, Daot, good town. Daot ka, gapa. Daot, good town. So yung daot nga, sa naisakit, grabe kay mo. mo, God. Kaon. Uri, boyag. Ay, boyag. Sa Ano, ay. pagod ka na mo, Didi, God. Agoy. Uy, naman. Here we go. Nabulag ka na. Mami. Ang di nga, nawagtang ang kulot. Kanawa yung kulot. Kaya nakapsay ang kulot. Ano lang, di? Yung bukit daw, usahay kulot, usahay di. Ano ka ron? Hindi eating ang palaya. Kumusta, girl? Mapait. Parang mapait. Litsa. Sama niya ako, mami. Pakano mo kong pait? Alright, here di. Kanilang pa. Gilabay. Gilabay. Sabi, nilamig. Yum, yum. Yummy. Cute ba ni Miday? Katambul mo siya. Cute. Samang Didi. Uy, ka-pretty. Ha? Yes naman. Nindot di ay. Didi! Didi Milky na. Come on. Come on. Hapak, Tita Michelle. Give it to me. Ay. Hello, Didi. Hello, Didi. Hello. Hi, guys. Iba, India? Hi, guys. Didi. 3, 2, 1. Masarap lagi ko. Gida, ikaw daw. Balik ka dyan na. Kaya ikaw naman dito, Didi. Ay.
Hindi kaya si ate ate padraybon. Ay, ikaw ako itong padraybon. Maggie! Ikaw na po. Hindi sa mga isa. Hindi ka siya. Maigo ganito. Tara. Siya. Romy. Hi, baby. Che, ikaw drive ko. Bakit si Michelle do? Naina talaga ko. Si Gigi talaga na shocks, Didi. Ayun nang hindi. Kada kong bunjing ani. Ulo. Okay. We're going. Tari de. Harakas buta. Abot na lang ko sa Guys, andito na kami sa Parafield. Para Supermarket. Ay, Parafield. Para mag-get Parafield over ba? Plaza. Bee! Hi, Bee! Ayun na talaga nakapambahay dito. Diretso lang ang ano ng Ano, may santol guys. May santol. Yes, santol. Pickled santol. Wala, lamiya na, uy. lami siguro na eh. Didi. Hello, Didi. Good morning. May mga mangga dito, oh. Kumuha na ko ng guava. Isa. Ito. Ayan. Guys, may mga merinda, Pepsi, 7-Up. My God. Red Bull nga ka lang. Tia Colt. Naana dire ang mong panday. Anong kay rapper? Di ba? Uy, my God. Medyo mahal ang kanilang mga ice cream. Andito na yung mga ice cream na ating hinahanap. Ah, yeah. Later, balikan natin yung mga ice cream. Nah, daghan na kita saan naman kanusam na to kaunon. Kaya pa? Tarawa sa Che. Tarawa. Kaya pa, hala, hindi na maka-reverse. Hindi na maka-reverse yung ating driver. Kasi kamot. Didi. Sikip-sikip lang. Sikip-sikip. Ayaw hilag. Ayaw iba man ang kito. Soft serve man sa kanila. Yeah. Ano na, kagatin mo na para mabigyan mo si Di. Ayoko nga. Tarawa. Not this one, it's coffee. Di. Oh. Fruit ice cream. Ako na ng fruit ice cream. Muna yung kape. Malaki ka to. You don't have... Why are you eating my ice cream? It's not yours. Ginamian. Me. It's my ice cream, di. Coffee. Ayun, kapatugon ka naman. Kapatugon ka pa. Which one you like? Pulaw, gini mata. Kaya nga natang turun midnight ang to. Grabe. May kaon na ng papel. Mahal. Lambi? Iti-iti. May coffee pero extra. Iti-iti daw dito, Missy. Iti-iti. Gamo ka na iti-iti. Oh, kabo! Ay, okay. Okay, spell out. Iti-iti. No, bobo. 89 ka kay ka na Bisaya ang tabugo. ito kay kapital man yung B. Yeah. Pwede. Pwede kaya, sasta din. Ball na yun. Kapapat talaga namin Terry White Chemist. Ang ingay-ingay namin. Kanta na. May effect ng kape. Hindi. May effect ng kape. Maikon siya, tas bagay na yung chain. Sige lang kanta. Gidamon. Apila. Pangit na inyo.
Di. Dara, oh. Di. Sing na, di. Say ba. Ayun, ate. Andito na tayo sa back. So you give that to your teacher, Dami okay? nating actually binunod. How's Ayla? Ayla, why are you not eating? Why are you not eating, Ate Ayla? Here, can you eat please? Mayaman! Can you please eat your lunch and then Mangga. I'll open it. Okay? Pero t-shirt na nila. T-shirt or shirt. Okay. Someone open a store. You gotta stop! Mommy, that's it. There, oh. A store, Mama. Oh my gosh, amazing. Amazing. Yummy, ate? Oh, so good. Smells like alcohol. Are you, Alcohol! Ayla, are you a chocolate addict? Forget one more. Like it, Ate. Beautiful. Look at Alo already eating it. What's sabi na yung ginawa? So dude. So dude, chocolate. Yung it. Can you do alo? You gotta do yourself. Oh my god. Oh, yeah. Hello, crunchy pa kayo yung goyobos. Yan. Lalamig din. Kami? Pamok? Sige ko ka lang kuya. Yeah. Walay, liso ba? Ang kanaan na sa bayaban na po ang Ako na kung mayroon yung ang green yung ining kinakadok na hinog kayo. yeah, kanina mo kayo. Ano maya sa Yup. Yeah. Natoge. What you doing, boy? What you up to, boy? What you doing? Malingaw ni Studong sa Pilipinas. Kadagang kempi duwa niya. Can you check on the island's bomb if there's some? Kinsa do yung favorite si Kuya? Who's your favorite tito? Alo, why you not answer properly? Who's your favorite tito, Alo? Ayla, how about you? Who's your favorite tito, baby? I know who's your favorite. Tito Mark. It's Tito Can Mark. you clean up? Take them off the phone. Alo, is your favorite Tito Wayne's? Poor Tito Marlon. Favorite Tito win. Tito wins. My favorite is Tito Marlon. Is Tito walking your brother? Yeah, it's my brother. Alas, Sunday 5 million probiotic na ako. Bitogi. Suka na, maraming onion. Oh my God. Murang ano ba? Pungko-pungko. Pila ni? Piso. Tres. Do? Ay, do. Where's the owl? Oh my God, kalami. Pungko-pungko days. Mali na sa pungko-pungko. Yeah. Ay, Mo ba? Yeah. Sunday mo morning, na pungko-pungko. Steak? Di na magpungko-pungko. Katara ko nakapungko-pungko ako sa Cebu. Katong bago kayo ra. Few years Ano ba? Kung hindi mo yung pinaka-saleable. As in, Kaya nga. did you tag piso before, te? Ano ba?
Mo niya atong anong tinong katong naata sa apartment ba? Dula kay sa gawa sa among apartment. Ay na maligya kung ko. Yeah, ang pungpungko kay Ang uban kay mo so mo kuan ka ng sikat kayo ang atmong CIT na pumupungko kana si Kuya diha. As in, labi man sad good. Ginabot. Ay, pero kanin ganun po ani. ano ka ng mga bati? Kabas. May ikog ka ng mga bati. Guys, lobster time. Dark. Murag ko kan. See, grabe. Maroonish. Giant. Yeah. Giant. Dalawa, gusto ko pa si Minanti. As in? Balik ka sa... Oh, ikaw, kamura mas ko. Si Miss. Pagkamanduha to, pagmanduha na. 1, 2, 3. Mura siya mag-lobster do ha. Murag Arlo sa nagwaki ka? Wala. Ano niya ti girl? Ganda ko ang Arlo. Na, mura Arlo girl. Ay kita ko oy ano ka Ano eh? As in napay may isa pa guys. Oh my goodness gracious. Dako kaya na ni mag dili. Ika? Hala di ni masud sa oven. Oh my god. Huh? Sabi. Ay dili dapat. So, usa ka tree. Ikuan mo. Monster. Yeah, big monster. May isa pa dun sa gilid. Wow. Sulon kaya tong kangaroo guys. Kaya kanina ko bukat mas bukat pa sa Indi ani. Tabang ito yung ate dito. Dili na siya yung muscle. Si Monster! Si Monster! Nako. Wala pa na-break ang ubos ting tail. Kanakit ko naman yung pag-aagod. Tanaw ramang ko. Spectator? At sabay mo na-cry si Indy. Hindi cry. Hindi cry. Gabi ka dako. Michelle, baso na. Ah, bang! Wow. Bak! Wow. So big. Pari kang magtingog imong cracker sa lobster. There you go. Uy, very hard tummy. Wala, nakakit eh. Ah, dara. Kahit na kayo niyo. Katabang mo na kayo. Ang kamot. Duko na kayo. Anak na kamot siya. Kasumbago naman kaday. Hawaya! Grabe gila no? Gosh. Si Thomas Yale is doing the other one. Ang gana anak ka din. Ah? What? A sea monster! Dako ato kisa day day. Grabe na ato kisa oy. This is pepper sauce, babe. Wow. Pepper sauce and the garlic sauce that Isha made. Wala. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Manay. Thank you, Manay. Thank you, Tito John. Thank you, Tito. Oh, pepper. Nalipay din. Ow, just my hand really hurts. Yan, nasa ilang kuwan ang Yeah. Ito din, ang black pepper. Ano yung pero paluto niya. Oh my God. Sus, ulo pa lang daan, 40 lang dagan ng meat. Mama, Yes. can I have a wine? Please. Please. Oh my gosh, I love your makeup, baby. You look beautiful, baby. Good eating, Arlo. Oh, yeah. Look at that. This is my carrot. I just want my smaller this, Yeah. and then I started serving my patty. Where
features for talk about. I got Alo, you're still on probation, Alo. Why not? Bitus? Because why? So now you have to take a picture of her. She have to picture. You said you're gonna finish your food. Can you finish your food and then you can do that? All night. what do I have class tomorrow? Yeah. It's not my day off. You want a day off? Saturday, Sunday. Heidi, I'll finish at 8. Now we have a big family. A lot of jobs. Dapat Ayla daw. Unless you take over the family business, Alo. Daddy, can I have some? Alo's gonna be a nurse. Daddy, can I please have some Di friends? ba pinag-shop na rin eh? I'm going to practice this after That was dinner. for real, Alo? Yes, You want to be a nurse? so I can How about a check doctor? people's bum bum. Every day, every night, 이제 나만 바라봐 너 덕분에 got my life looking hella fly 내 맘이 편한데 I'll never regret all the time that you and I've spent 이렇게나 자꾸 너만 보여 너를 원해 Everything about you is making me say knowing that I'm priceless girl you are my treasure I want you every single night